भारतीय जनता पार्टी सरकार जिते ओडिशा रे जून 12 तारिख दिन सरकार गढ़िले से दिन से तुम्बी तोफान करथिले जे आमे 100 दिन भितर करिकी देखेबू। मु तांको पचारुची एबे 300 दिन पूरी गलानी, वर्षे पूरीवा को जाउची, कौन करिछ तार हिसाब दियो। प्रथम हिसाब मागिबू, तमे जो ओडिया अस्मितार कथा कहिथिलो से अस्मिता भवन कुआडे गला एवं प्रतिदिन गंडी गोटेठी मुंड गोटेठी पड़ुची। महिला बलात्कार अत्याचार एवं असम्मानित होउछंती, छुआ निखोज होउछंती। ओडिशार मान सम्मान सारा भारत वर्ष रे भुलुंठित होउछि। तापरे खरा दिन आसिला, तमे कहितला आमे सब कथा समाधान कर देबू। महानदी रे पानी नहीं कि कौनसी नदी रे पानी नहीं कि लोकन को पीवा पानी नहीं, डहक विकल होउछंती। बिजुली कथा न कहले छाड़, बिजुली पे बहुत कथा तुमे कहितल, एतिकी छाड़ करू सेतिकी छाड़ करू, से कथा कुआडे गला तुमको जना, भगवान को जना। ओडिशा होची एक बिजुली बड़का राज्य, किंतु प्रति मुहूर्त रे खरा दिने विद्युत काट होची। विद्युत काटर नियम होची आगुरु जणे की काटिबो, किंतु तुमे कौन कहूछ ना ट्रांसफर मरामती होची बिजुली काट होची। तुमको फंदी फिकर जना अछि, भल भुआ बुले कि आगु को बढ़िया तमर गोटे काम। केवल एतिकी नुहे, काम सबुठी ठप हो जाइछि, कोठी काम आखि दृष्टि भाव जना पड़ुनी। रोगी जेतले मेडिकल को जाउछि सेतेबेले से अकथनीय दुर्दशार सम्मुखीन होउछि। 12 प्रकार ओटीपी आसिला परे रोगी एडमिशन हब, आग पैसा देला परे ट्रीटमेंट हब, तापर से फेरी पाइब न पाइब दोसरा कथा, लोक अतिष्ठ। एवं बुढ़ा बुढ़ी माँ बापा को कहितल भत्ता दब 3000, 2टा बजेट गला, केते टंका देल हिसाब दियो। कहितल कटनी छटनी हबनी, कटनी छटनी 9 केजी 10 केजी 12 केजी हैला, ताटी हिसाब दियो। सुभद्रा योजना रे कहितल एककालीन 50,000 टंका देबे, लक्षपति दीदी सृष्टि करिवे। मु तांको पचारिथिली जे 5,000 टंका लक्षपति दीदी सृष्टि होती। जदि लक्षपति दीदी सृष्टि कल बोली तुम एबे घोषणा गोटे करितल, 2024 मार्च पूर्व केते सृष्टि होते, 2024 मार्च पर अर्थात तुम्हें जो 300 दिन शासन कल से भितर केते सृष्टि होते तार हिसाबटा दियो, जना पड़ियो तुम केते सृष्टि कल। आउ गोटे प्रश्न मध्य पचारिथिली, जो दीदी बा महिला 1,00,000 टंका रोजगार कले लक्षपति दीदी ना 1,00,000 टंका लाभ बा प्रॉफिट पाई संचय कले लक्षपति दीदी, तार डेफिनेशन बा तार संज्ञाटा बताओ। ता तो बतई पारिबनी, ताकू बताइबा मु अनुरोध करुछि। एवं दरदाम वृद्धि, आमे भाबुछु बोधे आलू पियाजर दरदाम वृद्धि हेले वृद्धि बोलिकी ना, ता साथी रे समस्त नित्य व्यवहार्य पदार्थर दरदाम आकाश छुआ। तार उत्तर कौन तुम पाखे अच्छी? जाति जनगणना करने कहीं तुम्हें केंद्र सरकार को दाबी करुन? SC ST OBC जो सामाजिक न्यायर कथा से कहीं पछकू फेरिक असामाजिक तत्व होच, तार उत्तर दियो। कौदिन SC ST OBC को न्याय प्रदान कर शिक्षा क्षेत्र में, चाकरी क्षेत्र में, सामाजिक सम्मान क्षेत्र में, तार जवाब दियो। एवं तमे कहितलो डबल इंजिन सरकार, आमे भाबिथिलु राज्य सरकार जेतिकी पैसा देवे हुए तो केंद्र सरकार सेतिकी देवे बा ताठू अधिका देवे। चिराचरित ढंग रे रूटीन वर्क भली जेतिकी आसीबा कथा सेतिकी आसुची। सेठी बजेटर कलेबर बढ़ीची, एठी बढ़ुची, से अनुपात रे पैसा आसुची। जो प्रतिशत अनुसार परसेंटेज वाइज कमिजी पछे बढ़ी नहीं।
ତମେ କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିଛ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିଛ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିଛ, କ'ଣଟେ ଦେଇଛ? ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କି ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କି ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେମିତି ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଇଛ ସେମିତି ଦିଆହେଉ, କେଉଁଟା ତୁମେ କରିଛ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ? ବରଂ ତୁମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ଫେଲ୍, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ମିଛର ଧମାକା। ଆଉ 2036 ବେଳକୁ କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କରିବ, ସୁନା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, 2047କୁ କୁଆଡ଼େ ଏକଦମ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟୁ ଘେରାବନ୍ଦିରେ ଅଛ। କିଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମମତା ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା କଥା ହେଉ, ଲୋକ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା କଟିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା ହେଉ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କର୍ମ ପୁରସ୍କାର 6 ଥର ପାଇବାରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଘୋଷଣା କଲଣି ୟୁପି ମଡ଼େଲକୁ ଆପଣେଇବ? ୟୁପିରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମାରା ପେଟି ହଣା କଟା ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଛିନ୍ତେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣେଇବ କି? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି 100 ଦିନ ତ ଦୂରର କଥା, 300 ଦିନ ନେଲ, ଆପଣଙ୍କର 300ଟା ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ଆମେ ଏଠି ରଖିଦେଇପାରିବୁ। ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସଫଳତା ପାଇଛ 300 ଦିନ ପରେ ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ଯଦି ହିସାବ ଦେଇ ନପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ତୁମର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ।